ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଜାଡ ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହାଲୁକା ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ସହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଗଛପତ୍ର ଉପରେ କାକର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କୋଇଡାର ପ୍ରତିନିଧି ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ, ये वर्तमान जेतेबेले शीत बढ़ी बढ़ी चलुछि एवं कुहुडीर आस्तरण मध्य देखिबाकु मिलुछि किछि किछि स्थान रे, किंतु आपण केमति देखुछन चित्र ग्राउंड रे? संगीता देखु पाखापाखि 4 दिन हम रातिर पारद तल को खसवा पर शीतर लहरी कोईडा अंचल जारी रही शीतर लहरी को प्रतिहित करने लोक मैंने प्राप्त भ्रमण कर फुटबल खेलुंट निआ पाखे बसी रोच कारण एठारे 4 दिन धरी जिते तापमात्रा 10 डिग्री तले रोचे रातिर तापमात्रा से समय लोक मैंने निआ को आपणाऊँ आम रही कोईडार गोपबंधु उच्च विद्यालय खेल पड़िया प्राप्त भ्रमणकारी जो प्राप्त भ्रमण कर बयान कर तापमात्रा 10 डिग्री रोचे आसवा आपण माने सीधासख देखुथिले सुनील मध्य देखाउथिले कि चित्र वर्तमान शीतर मजा भी नेउछंती लोक माने जेहेतु कुहुडी एबे धीरे धीरे पड़ुछि तो सेति पई शीत बढ़िबा फल लोक माने मजा भी नउछंती मॉर्निंग वॉक करछंती जार दृश्य भी आपण माने देखुथिले सुनील मध्य दृश्य देखाउथिले।